गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज ब्लॉग मु स्टार्ट करुच्ची एबे कारण सकाल तो आपको कही मोर पूरा बिजी शेड्यूल चली था। एबे सरी लंच प्रिपरेशन चली भर मु सायरा को गाध पद करके खुएबी शोची उठेबी ए पुणी तेल फुल लगे गधे खुएकी पुणी आम मैंने सब लंच करूँ। देखा जो आग को कौन हो दिनटा द्वारा आउ जहाँ हो हाँ आपण को सावित्री कौन कौन किणी काली वीडियो करके आप से ब्लॉग को देखिए। आउ फलमूल जहाँ किनार अच्छे आज ना काली जी नहीं आसबि नहीं आसला देखिए कौन हो कौन कौन बाकी रही जाइए मन पकड़ किणबी आसीगला एबे मोर साधा सीधा लंच भात डाली एटा हूँ गोटे कोबी गाजर बीन्स आलू तार मिक्स भजा यहाँ मतलब बहुत बढ़िया लगे। आउ दही काकुड़ी सालाड आउ टमाटर भेंडी बड़ी आलूर गोटे तरकारी बस एतिकी। आज आंब ना आंब सरी जाइए खाईदिए तापर रेस्ट नबा। गुड इवनिंग सांग मैंने आउ संध्या हो गला। आज बाबा जल्दी टे ऑफिस रू पड़े आसुँच मु कहली चलो टे मंदिर जावा मंदिर आसला जीव टे फ्रुट्स नहीं आसबि पूजापी आउ से फ्रिज फ्रिज सब सफा करदेली कि आनी सब फ्रुट्स रखी कारण काली पदन जल्दी जाई ना जब ऑफिस जल्दी ना आसिले किणी हेनी आमती भी रेट तो हाँ काली से एबेटू भी रेट बढ़ी जाइए किसी लाभ ना से मैंने परिया वाला फल वाला मैंने भी बहुत चलक आजिकल 4-5 दिन आगु रेट बढ़े दूसरे। तो चलतु कौन कौन आणुची फ्रुट्स देखिए। पवनटा मैंने ठंडा आसी साई मंदिर बहुत दिन पर जा मामा नम नम कर दिया नम नम साईरा नम नम कर दिया। चलो हाँ चलते नम 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 ऑरेंज कलर तो ना गोटे ना पूरा स्किन कलर भी होता हाँ से टाइप नहीं हाफ ब्लाउज भी नहीं हाँ प्रिंटेड कौन देखिए से ऑरेंज कलर के प्रिंटेड नहीं नहीं कड़ा गुड़ा एतिकी वर्षा रे एतिकी पानी पुणी आज तो वर्षा है नहीं काली वर्षा रे एते पानी ओम काली ही राति रे वर्षा बाबा कटक पड़े
ଭିଡ଼ କେତେ ଦେଖ ତମେ ଧରିଥ 100 ଟଙ୍କା ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଅଲଗା ଫଳ ତାର ଓଜନ ହେଇଯିବ ଯେ ବୋହିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସପୁରୀ লিচু 140 ଆସ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛ 120 ଟଙ୍କାରେ ଲିଚୁ ରାଉରକେଲାରେ ନାନୀ କିଣିଛି ଏବେ କେବେ କହୁଛନ୍ତି ରେଟ୍ କଟା ହେଇଗଲା କିଏ ଜାଣେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ପାଚିବ ତ ଆମ୍ବ କିଲୋ 70 ଦେଢ଼ କିଲୋ ନେଇଯିବ 100 ଟଙ୍କା ଏତେ ବୋହି ପାରିବିନି 100 ଟଙ୍କା ଚାଲ ସେଟା ବୋଲେ লিচু লিচু কেতে 90 আইয়ে ସପୁରୀ সপুরি 30 କାକୁଡ଼ି ମଉସା କାକୁଡ଼ି କେତେ କାଲି ଆମେ 40 ଆଣିଥିଲେ ହଁ ବା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ଯୋଉ କଣ କହିଲୁ ଲିଚୁ ସେ କେତେ କହୁଥିଲା 140 150 ନା 130 କହୁଥିଲା 130 ଆଉ 140 ଜଣ କଲା 150 ଇଏ ତ 150 କହୁଛି ଦିଅ କାକୁଡ଼ି ଦିଅ ଆମେ ବାଛିକି ନେବା ନା ଥିଲେ ନେଇ ଯେତିକି ବୋହି ପାରିବ ଭାଇ ନିଜର ବୋଧେ କିଲେ ହେଇନି କେତେ ହେଲା ମଉସା କିଲେ କିଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା କିଣିବାକୁ ଆସିକି ପରିବା କିଣିଲେଣି ଆମ୍ବ କେତେ 2 କିଲୋ 100 2 କିଲୋ 100 ମିଠା ରହିବ ତ ରହିବ କାରବାରୀ ଲିଖୁଛୁ 10 ଟଙ୍କା 2 କିଲୋ 100 ଗୋଟେ ଜାଗା घर पे ना खाई सब से पता है
ମାର୍କେଟରୁ ଆସି ସବୁ ପରିବାପତ୍ର ଫ୍ରିଜରେ ରଖି ରୁଟି କରିସାରିକି ସାଇରାକୁ ଖୁଏଇକି ଏବେ ତରକାରୀ କରୁଛି। ତରକାରୀ କରିସାରିଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ। ଦେଖଉଛି ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛି। ଏଇ ସବୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଇଛି। ପୁରା ସଫା କରିଦେଇଥିଲି, ଫ୍ରିଜ୍ ଖାଲି କରିଦେଇଛି। ଯାଇଥିଲୁ ଆଣି ଫଳ କିନ୍ତୁ ପରିବା ନେଇ ଆସିଛୁ ଅଧା। ଇଏ ହେଉଛି ସପେଟା, ଆପେଲ୍, ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଅଛି ଆମ୍ବ, ଲିଚୁ, ପିଜୁଳି, ଆହୁରି ଏଇଠି ଆମର ଅଛି ଖଜୁରୀ, ସପୁରୀ, କଦଳୀ। ଚାଲିଛି ମୋର ପନିର ତରକାରୀ ରୋଷେଇ। ପନିର ତରକାରୀ ହେଲା ପରେ ଆମର ଡିନର ହେବ, ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ। ଏ ଗରମରେ ସତରେ ରୋଷେଇ କରିବା ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଝାଳରେ ଲିଟରାଲି ମୁଁ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲିଣି। ପିଠି ପିଠି ସବୁ ଝାଳ ହେଇସାରିଲାଣି। ଗରମରେ ଯେଉଁମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସଲ୍ୟୁଟ୍। ମାନେ ଦିନର ରୋଷେଇଠୁ ମୋତେ ରାତିର ରୋଷେଇ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କାରଣ ରୁଟିଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବେଶୀ ବୋଧେ ଯେଉଁ ତାୱାରେ ସେକିଲା ବେଳେ ବେଶୀ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ତ ଆମର ତ ଏମିତି ଚାଲିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଲମ୍ବା କରୁନି, ଏଠି ରଖୁଛି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଆଉ କାଲି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟାଟା ବାଏ।